Greetings everyone, this is English for Ethiopia, grade 10, presented by Tesfai. Welcome to the second video of Unit 1. Our topic gonna be reading population growth. ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ይህ የ10ኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። ሁለተኛው ቪዲዮ ማለትም የዩኒት 1 ሁለተኛው ቪዲዮአችን ነው ማለት ነው። ሪዲንግ እናያለን፣ ሌሎች ደግሞ ግራመር ወይም ሰዋሰው የምንለውን እናያለን። Before we come to our today's topic, in the previous video we discussed a lot of subtopics like listening texts, including vocabulary, long and short vowel, diphthongs, and some expressions related to ኦፒኒየን እነሱን አይተናል ማለት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ተማሪዎች ሪዲንግ እናያለን። የዚህ ትምህርት ዓላማ ፖፑሌሽን ግሮውዝ አንብበን ኮምፕሬንሽን ኩዌስችን እንመልሳለን። ሌላው ደግሞ ቮካብላሪ ወይም ቃላቶችን እንገነዘባለን ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ይህም ማለት የባለፈውን በደንብ አይተናል። ዛሬ እንግዲህ ፖፑሌሽን ግሮውዝ ምንድን ነው የሚለውን ፕሪ ሪዲንግ፣ ዋል ሪዲንግ እና ፖስት ሪዲንግ የሚባሉ ነገሮችን ከፕሪቪየስ ግሬድ ሌቨል የምታስታውሱት ነው ውድ ተማሪዎች። ቢፎር ዩ ሪድ ዘ ፓሴጅ ዲስከስ ዘ ፎሎዊንግ ኩዌስችን ኢን ግሩፕስ ኦፍ 3 and report your answers to the whole class ይላል። Can you list down the most pressing problems that Ethiopia is facing? ኢትዮጵያ ፌስ እያደረገች ወይም እየገጠማት ያለውን ችግር unplanned population growth ምንድን ነው የሚለውን እስኪ በራሳችሁ ምንድን ነው እየገጠማት ያለው unplanned population growth? Do you think the population growth has a direct connection with the environment? ምናልባት የህዝብ ቁጥር ከኤንቫይሮንመንት ጋር ግንኙነት አለው ብላችሁ ታስባላችሁ? There are experts such as Simon in 1988 who say that the population growth does not bring such a significant problem if the economy of the country grows consistently. Do you agree or disagree? አንድ ሀገር በቋሚነት እንግዲህ የኢኮኖሚ እድገቷ ከቀጠለ የህዝብ ቁጥር እድገት ተጽዕኖ ያመጣም፣ ቢያድግም ችግር የለውም ኢኮኖሚያ በዛው ልክ እያደገ ከሆነ ይላል ሳይመን የተባለ ጸሐፍት በ1988። ተስማማላችሁ? እነዚህና የመሳሰሉትን ከምንባቡ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። መልካም እንቀጥል። የመጀመሪያውን ስንመለከት እንግዲህ what is population growth የሚለውን ሊስኒንግ ላይ ባለፈ ተገንዝባቸዋል ማለት ነው። እንቀጥል። ይሄን እንግዲህ የምታዩት የፖፑሌሽን ግሮውዝ ይሄን ከዚህ ስዕል መረዳት የሆነ ነገር እንደምትረዱ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ከዚህ ዩኒት እንግዲህ ተማሪዎች ከመጀመሪያ ዩኒት ማለት ነው ሁለተኛው ቪዲዮአችን ላይ አንዱ ፖፑሌሽን ግሮውዝ ፓሴጅ ነው። ከዚህ ክፍለ ጊዜ በኋላ አዳዲስ ቃላቶችን ታውቃላችሁ። ሌላው ደግሞ አንብባችሁ መረዳት እንደምትችሉ ታያላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ግራመር ወይም ሰዋሰው የምናይ ይሆናል። መልካም ቆይታ። ናሽናል ኤንድ ግሎባል ፖፑሌሽን ግሮውዝ. The rapid population growth observed over the last decades in Ethiopia has resulted in a number of challenges and crises against both human and world lives. ከዚህ እንደምትረዱት እንግዲህ በሰውና በእንስሳ ላይ ራሱን የቻለ ተጽዕኖ አለው ነው የሚለን። One of the most dominant causes is the severe environmental degradation. እነዚህ ቦልድ የሆኑትን ቀጣይ ጥያቄ ላይ እናያለን። አንዳንዶችን ደግሞ እዚህ ጋር ጽፍላችሁና አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። Which is responsible for the prevalence of poverty and famine. ለድርቅና ለረሃብ መስፋፋት ዋነኞቹ ናቸው ማለት ነው። More often than not, many international reports claim that the alarmingly growing population at unprecedented. What does unprecedented means? እስኪ ይችን እንጻፋትና unprecedented. What does mean? Unprecedented means
ምንድነው የሚለን? ኢንተርናሽናል ሪፖርትስ ክሌም that the alarmingly growing population at an unprecedented ነው የሚለው እዚህ ጋር በፓስት ተቀመጠ ነው rate is negatively affecting the environment in different parts of the country በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች environmenቱን እያጠቃ እንደሆነ ያሳየናል። The fact that the more a given area is populated አንድ ቦታ populated ከሆነ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? The more the resources in that area are degraded by both the rich and the poor, though the frequency and magnitude is different. እንግዲህ ሀብታምም ሀገራት ድሃም ሀገራት የራሱን የቻለ ተጽዕኖ አለው። ማግኒቲዩዱ ወይም መጠኑ ግን በጣም ይለያያል። There is a widely accepted truth that the poor tampers more frequently with the fauna and flora of the environment, while the devastation caused by what does devastation means? Devastation ምንድን ነው? እናያለን ጥያቄው ላይ ስላለ አንድ ላይ under the most circumstances when the size of the population and the economic growth of the country are not growing evenly እኩል የማይሄድ ከሆነ poverty striking people tend to overuse every resources ሪሶርሶችን ከሚገባው በላይ መጠቀም ይኖራል ማለት ነው። to their survival is endangered የመኖራቸው ጉዳይ ደግሞ አደጋ ውስጥ ይወድቃል። endangered ይህንን ግሪን ላይ ተመራችሁታል አይደለ? endangered animals አስታውሳችሁ በጣም አደጋ ውስጥ ይሆናል እንደማለት ነው። when the situation become worse and worse comparison እናያለን። እሱን ይህንን በደንብ እያስታወሳችሁ it is a must for many citizens to immigrate. what does immigrate means? immigrate ያደርጋሉ፣ ይሰደዳሉ። ወዴት? internal or external እናያለን። in addition to the above anthropogenic damage. What does anthropogenic means? We'll see. Other factors such as lack of material resources, inadequate loans and subsidies, illiteracy and lack of awareness. Illiteracy ምንድን ነው? literacy and illiteracy prefix and suffix እናያለን። ይሄ ማንበብ መጻፍ የማይችል ሰው ምን ተብሎ ይጠራል? illiteracy. Good. Awareness and consciousness impinge seriously upon the impinge. What does impinge means? impinge ያደርጋል ይላል። Thus, since uncontrolled population growth is the main threat to the environmental convenience and comfortability to both human and wildlife, a positive change in attitude toward the environmental is needed in order to save the most cherished flora and fauna. እሱን በኋላ እናያለን። flora and fauna, what does it mean? 85% of the population in Ethiopia lives in rural areas. 85% የሚሆነው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚሆነው ኢትዮጵያ የት ነው የሚኖረው? በገጠር ውስጥ ነው ይለናል። So lives in rural areas, mainly in the central and northeastern highlands, where population growth and poverty are much higher than in urban areas. ከከተማ ይልቅ ምንድነው ማለት ነው? ችግሮች እዛ ይስተዋላሉ ማለት ነው። As the population in the area increases more and more, land is deforested and overfarmed. በጣም ይታረሳሉ፣ ዛፎች ይቆረጣሉ። deforested አይደለ? This is in turn has brought about less crop production and subsistent. What is subsistent? livelihood ይፈጥራል ይለናል። When forests are cleared, the residents must travel further and further to find firewood, which is the principal fuel for cooking, or sometimes they dry up animals. Animals dung ምንድነው? የከብቶችን በት መጠቀም ይኖራል, which should have been used as natural fertilizer.
The other disaster is soil erosion, የአፈር መሸርሸር. When the steep highland is forested, their soil can easily be eroded and their fertility to grow crops decreases from time to time. ምርታማነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይቀንሳል. According to the passage, this vicious cycle is exacerbating. What does exacerbating? The effect of the droughts in the country. በሀገሪቱ ላይ የሚፈጠረውን ድርቃማነት ምን ያደርጋል? ኤግዛሰርቤት ያደርጋል። አሁን ኮንቴክስቹዋሊ ገመታችሁ ትርጉም? Great. The 2003 famine, for example, affected more than 30 million people of the country, and at least 6 million people at the average suffer from permanent food insecurity every year. Of course, the experts in the field argue the problem is aligned not only with deforestation but also has connection with the small size of arable land that farmers cultivate every year. To change existing scenario, the green legacy, which is being implemented every year all over the country during the rainy season, has significant contribution ይላል። የግሪን ሌጋሲ ወይም አትክልት መትከል እሱ ጥሩ አስተዋጽኦ እንዳለው በተቃራኒው ይገልጽልናል። The other effect that resulted from overpopulation, of course, not peculiar to Ethiopia, is the poor state of women's health. የሴቶችን ደግሞ የራሱ ተጽዕኖ አለው። እንግዲህ እንደ ጽሁፉ if that of the population and the per capita income of the citizen do not strike the balance. እያንዳንዱ ሰው ነፍስ ወከፍ ገቢ የምንለው አለ። እያንዳንዱ ሰው በቀን የሚያገኘው ሲሰላ ማለት ነው። So do not strike balance. It is difficult for per capita balance ካላደረገ ምን ይፈጠራል? It is difficult for any government to sufficiently supply health facilities to citizens. የጤና ሊሆን ይችላል እያንዳንዱ ነገር መንግስት ለመደጎም በጣም ይቸግራል። Other reports from Save the Children 2014 show Ethiopia is one of the lowest ranked countries where one out of every 40 women dies from complications during pregnancy, and 114 infants pass away in every 1000 live births. እንግዲህ በዚህ ሁኔታ 14 እናቶች በወሊድ እንደሚሞቱ እና 114 ህፃናት ደግሞ ህይወታቸው እንደሚያልፍ ያሳያል ማለት ነው በዚህ ችግር የተነሳ። Therefore, to stabilize the population growth, increasingly girls' education and expanding women's empowerment is highly recommended. ሴቶችን ማስተማር ወሳኝ እንደሆነ ይነግረናል። አለፍ እያልን እናያለን። In this regard, we all know that the current Ethiopia government is taking practical measures, though not sufficient. እንግዲህ በቂ ባይሆንም ጥሩ እርምጃ እንዳለ ይገልጻል ፓሴጁ። This kind of attitudinal change is believed to have substantial contribution in the controlling unplanned population growth. Unplanned የሆነ population growth-ን ለመቆጣጠር እንደሚመች አክሽን ማለት ነው ያሳየናል። Generally, despite the challenges Ethiopia is facing from both human and nature, there are attempts to incorporate population, health, environment issues into the country's poverty reduction strategies. ድህነትን የመቀነስ ስትራቴጂ ውስጥ እንዳለች ያሳያል። Globally, over the last hundreds of thousands of years, the world population has grown to 1 billion. Then in just the next 200 years or so, it has grew sevenfold. እንግዲህ በሰባት እጥፍ እንደሚያድግ ያሳያል በ200 ዓመት። In 2011, the global population reached the 7 billion mark, and today it stands about 9.4 billion. በሰባት እጥፍ እንደሚያሳይ ነው እንግዲህ ቀጣይ estimate የሚደረግ dramatic growth has been driven largely by increasing number of people surviving to reproductive age and has been accomplished by major changes in fertility rates. የውልደት መጠን increasing urbanization ከተማ
ከተሜነት ጨምሯል። and accelerating migration ስደት ፍልሰት የምንላቸው ጨምሯል። the effect of population growth is detrimental as long as the economy of a country is incapable of providing citizens with convenient environmental that guarantees potable and clean water. Potable. What does potable means? The ችጋን ጽፈውና potable ምንድን ነው? Potable. And decent clothing, hygienic food, conductive housing, even pure air. It is crystal clear that there is no way people can live conveniently and comfortably in the environment without tampering with it. ታምፐር ካላደረጉ በሰላም መኖር እንደማይችሉ ያሰብ what does tampering means we'll see from the exercise. Hence it is a must to comply with the principle of environmental management with the ambit of conservation, preservation, rehabilitation and sustainability. ምን ማለት ነው? ኮንዘርቬሽን መጠበቅ፣ ኮንዘርቬሽን ፕሪዘርቬሽን አንድ ነገር ደግሞ ለረጅም ጊዜ ማስቀመጥ፣ ኮንዘርቭ ስናደርግ ፕሪዘርቭ ስናደርግ እና ሪሃቢሊቴሽን መልሶ ደግሞ ማቋቋም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የተራቆተውን ደን መትከል ሪሃቢሊቴሽን ነው፣ መልሶ ማልማት ነው አንድ ነገር። ሰስቴናቢሊቲ ሌላ ደግሞ እሱን ቀጣይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምንባቡን እንደታያችሁት so in one way or another way you get some information from the listening text. ይሄንን እንግዲህ ፓሴጅ ይሄን ይመስላል። how can population growth, environmental degradation and poverty integrate and affect human? የራሳችሁን ሀሳብ ልትገልጹ ትችላላችሁ። ምን ተረዳችሁ ከዚህ? population growth, environmental degradation የአካባቢ መራቆት፣ የሕዝብ ቁጥር እድገትና ፖቨርቲ እንዴት ኢንተግሬት ያደርጋሉ? አፌክት ሂውመን ለምሳሌ ሕዝብ ቁጥር ከጨመረ እና ካልተቆጣጠር ነው ፍላጎቱን ካላሟላና if we don't control population growth, it affects environment to have more farmland and deforestation will happen, and after that poverty, illiteracy will come to the population. But if we aligned the population growth with controlled economy, it is a positive, it has a positive effect for human being. Why the people in the northeast and highland areas in the Ethiopia are highly exposed to drought and famine repeatedly? ለምንድን ነው እዚህ ቦታ ላይ why people in the northeast and highlands areas in Ethiopia are highly exposed to drought? ለምንድን ነው ለድሮት እና ፋሚን ተገላጭ ሆነው? Because environment almost there is degraded and deforested. እጽዋት የሉም፣ ዲግሬድ ሆኗል ወይም ተራቁቷል። that is why no rain fall throughout no enough rainfall በቂ የሆነ የዝናብ ሽፋን የለም። ያከለለ ደግሞ ድሮት ይመጣል ማለት ነው። How do the rich and the poor contribute to the degradation of the environment? ሁለቱም የራሳቸው ተጽዕኖ አላቸው። ለምሳሌ ሀብታም ሀገሮችና ደሃ ሀገሮች ሁለቱም ምን ያደርጋሉ? ለአካባቢ መራቆት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፣ ኔጋቲቭሊ ማለት ነው። ግን ሀብታምና ደሃ ሀገሮች እኩል አይደለም። ለምሳሌ ሞር ፋክተሪስ፣ በጣም ብዙ ኢንዱስትሪዎች ያሉት ሀብታም ሀገራት ነው። ግን ደግሞ የበለጠ ኤሚሽን ያለው የሚበከለው በእነሱ ነው። ተጽዕኖ ደግሞ ፖር ካንትሪስ ላይ ይሆናል። ይሄንን በዚህ ከመለሳችሁ answer the question given below and write your answers in full sentence into your notebook. እነዚህ ናቸው። በቀጥታ ቮካቡላሪ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት unprecedented, impinged, portable እናያለን። ሌሎቹ በአንድም በሌላም ስለተጻፉ እናያለን። what does mean unprecedented? Unprecedented means that never happened before. Unique እንደማለት ነው። Unique. Let me show you clearly here. Unique. Unprecedented means that never happened before. ከዚህ በፊት ያልተፈጠረ ነገር በጣም አዲስ ነገር ከሆነ ምን unprecedented. For example, unprecedented war break out between Ukraine and Russia ብትሉ ለምሳሌ unprecedented
ያልተለመደ ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። so exceptional, that never happened before, unprecedented. impinge means interfere ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጣልቃ መግባት ምን ልለው እንችላለን? ጣልቃ መግባት interfere or lack of awareness ሊሆን ይችላል። impinge, interfere or lack of awareness. If you say I need potable water ካላችሁ አንድ ሰው or the Ethiopian people especially who live in countryside need is all the population in the country need potable water ካላችሁ fresh water እንደማለት ነው። fresh water or drinkable fresh water ለማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ኢምፒጅ በሌላ አነጋገር እንደ ኮንቴክስቱ ይለያል። ጦርነት ከሆነ ለምሳሌ ኢንቬድ ኦብስትራክት ሊሆን ይችላል። በዚህ ትርጉም ግን ኢንተርፌር ለማለት ኢምፒጅ ፓሴጁን ደግማችሁ ይዩት። potable means fresh water or drinkable water. Let's see the vocabularies from your textbook. ከቴክስት ቡካችሁ ኢሚግሬት ቅድም ኢሚግሬት ያደርጋል ሰዎች ይሰደዳሉ ብለናል። ስለዚህ ዳብል ኤም ነው እዚህ ጋር ኢሚግሬት። what does immigrate means? immigrate ይሄኛው ነው የምንመለከተው። immigrate double M immigrate what does it mean? living one country and settling in another country. ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር መሄድ immigrate ልንለው እንችላለን ማለት ነው። immigrate so the answer is ቴክስታችሁ ላይ ያያችሁ immigrate living one country and settling in another country immigrate ይሆናል። degradation መራቆት ብለናል አይደለ? degradation so degradation means ይሆናል the state of being destroyed የመጥፋት ወይም የመራቆት እንትን ሲያሳይ degradation environmental degradation እንላለን አይደለ? ባዮሎጂ ምንድነው? ጂኦግራፊ ላይ ትማራላችሁ environmental degradation. good you can say degradation means destroyed. good. The next one is devastation, changing to lower state. devastate ማለት አንድ ነገር እስከ ነጭራሹ ለማጥፋት lower ማድረግ ነው። changing to lower state. good. fauna and flora. What does fauna and flora means? fauna flora እነዚህን እናያለን። fauna means animals ከሆነ fauna biology ትማሩታላችሁ። አኒማል ከሆነ fauna, ፍሎራ ከሆነ ፕላንት ነው። ፍሎራ ሳይንቲፊክ ኔም ነው። ለሰው ለአኒማል ምን እንላለን? fauna and flora plant. ስለዚህ all plant C ይሆናል ለአምስተኛው። subthesis or paragraph 1 ፓራግራፉን በነገራችን ላይ ተመልሳችሁ ልታዩት ትችላላችሁ according to the context. so subthesis means the last one. የትኛው ነው የቀረው ማየት ትችላላችሁ። money paid the government or organized to reduce prices. ድጎማ subsidies ማለት ድጎማ ማለት ነው። have you ever seen subsidy on taxis? ታክሲ ላይ ታችኋል። ድጎማ የሚደረግ fuel subsidy ካል ድጎማ የሚደረግለት ወይም ተጨማሪ መንግስት የሚሰጠው ነገር የገንዘብ እርዳታ ምን ተብሎ ይጠራል? አንድ ነገር ለመደገፍ we can say subsidy. so the government the money paid by the government or organization to reduce prices. good job. now let's see vocabulary part 2. what does subsistent exacerbate ያደርጋል እያልን ነበር from the passage. so subsistent what does mean? ምንባቡን ተመልሳችሁ ታዩታላችሁ። so subsistent leading life in minimal way ዝቅተኛ ይሄ የኑሮ መጠን ነው። subsistent ማለት ዝቅተኛ የኑሮ ሁኔታ ካለን subsistent ይሆናል። exacerbating what does exacerbating
that means aggravate or increase ማለት ነው። aggravate increase ግን increase ስንል ኖርማል increase አይደለም፣ በኖርማል መጨመር ሳይሆን aggravate በጣም በተጋነነ exaggerated በሆነ መንገድ increase ስንል እንደዛ ነው የሚሆነው። or aggravate አንድ ነገር aggravate so the population growth exacerbate ካለን increase ያደርጋል ኔጌቲቭ በሆነ መንገድ ማባባስ እንደማለት ነው፣ መጨመር እንደማለት ነው። but in high way cultivate ይህን የምታውቁት ነው። cultivate means what is number 3 sorry cultivate ያው እሱን የምታውቁት ነው። prepare land to grow plants ለምሳሌ ፕላንቶችን ለማሳደግ ካልቲቬት ካል አትክልቶችን ማሳደግ ወይም መሬትን ለዛ ማዘጋጀት ካልቲቬት እንላለን። The next one is substantial. What does substantial means? Considerable, important እንደማለት ነው። substantial ማለት important. Number 4 important or importantነቱ ግን considerable considerable ከግምት ውስጥ ያስገባ እንደማለት ነው። let's see number 5. Let's see number 5. Detrimental. What does it mean? Causing harm. Causing harm እንደማለት ነው። or injure. Detrimental. ለምሳሌ population grows detrimental ነው ካል cause to harm or to injure አደጋ ያስከትላል ለማለት ነው። causing harm. So population growth is detrimental ካልን ምን እንላለን? causing harm ለጉዳት የሚያጋልጥ ነገር እንደማለት ነው። great. Tampering. What does tampering means? Interfering. And number 6 tampering means interfering. Great job, students. Interfering. How nice. Next, our subtopic gonna be word formation. Word. You can change the color. I wanna show you here. Word formation. What does word formation? እንግዲህ ቃላቶችን ማየት እዚህ ጋር እናያለን። that means prefix ባለፈው አይተናል፣ ያው በተደጋጋሚ እናያለን ይሄንን። ኦኬ prefix ምንድነው የምታስቡት? እንግሪና prefix means letters or group of letters that can be added at the beginning of a word. Letters or group of letters added at the beginning of a word. ምን ብለን እንጠራለን? ይህን prefix. Great job. Being pairs and define what prefix means and then try to list down as many prefixes as possible from your own experience ይላል። እንግዲህ እነዚህን በመጠቀም የራሳችሁን ወርዶች ክሬት አድርጉ ነው የሚለው። There is a dialogue here actually. Look at the word is written in bold and in the dialogue below identify the prefix and explain its meaning. They have a negative meaning. አንዳንዶቹ negative meaning ይኖራቸዋል፣ not የሚል ትርጉም ይኖራቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ again ይኖራቸዋል። For example, let me show you here. Complete. Look on the dialogue here. Incomplete. Not complete ለማለት ነው። Not complete አይደለ?
So እዚህ ጋር look at prefix anti, im, in, re, dis, auto, automobile, auto means self እንደማለት ነው። re means again, for example, in negative ነው ያለው, im and in negative ነው ያላቸው። incomplete, another one is insurmountable. ባለፈው ያየነው ዩኒት 1 ላይ insurmountable, for example, not surmountable ለማለት ነው። እዚህ ጋር indispensable, look, not dispensable ለማለት ነው። indispensable እዚህ ጋር misspelled, wrongly ለማለት ነው። miss, for example, miss spelled አያችሁ እዚህ ጋር የፕሪፊክስ ነው ማለት ነው። ፕሪፊክሱን እዚህ ጋር በተለየ ከለር ላሳያችሁ። ሚስ ኢን ሚስ ስፔልት ማለት ሚስ ስፔልት አድርገዋል ቢላችሁ አንዱ ሰው ዩ ስፔልት ሮንግሊ ማለት ነው። ሚስ ሚንስ ሮንግሊ። ሚስ አንደርስታንድ ካላችሁ አንዱ ሰው ምንድን ነው አንደርስታንድ ሮንግሊ ለማለት ነው። ግሬት ጆብ። ኢምፖሲብል ናት ፖሲብል፣ ናት ፖሲብል። ኢምፖሲብል ኢምፖሲብል ኢምፖሲብል። I am not possible, not የሚል ትርጉም ይኖረዋል። ከዚህ ጋር እንድትለዩ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ይኸኛው irrelevant, you see, irrelevant, not relevant, የማይጠቅም እንደማለት ነው። thinkable፣ ይሄ እንኳ think እዚህ ጋር ልጻፍላችሁ። think አቦ አሁን እንድንለይ የተፈለገው ፕሪፊክስ ነው፣ ግን ሁለቱንም ላሳያችሁ። እናንተ ባለፈውም ግሬድ 9 ላይ ተምራችኋል ሁለቱን። ይሄኛው ምንድነው unthinkable፣ this is a base word, you see፣ base wordዳችን ይሄ ነው ማለት ነው። great። unthinkable means not thinkable. able, this is a suffix, and the un, this is the prefix. great. disconnected, not connected, disconnected, you see. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንላለን? a prefix is a word that is placed before the root word or before the word ቅድም የነገርኳችሁ ነው። dis, mis, cooperate, for example, you can say cooperate. cooperate, for example, አያችሁት? nonsense, none, pronoun. superintendent, for example, hyper, circum, also የሚሉት ምንድን ናቸው ማለት ነው? በመጀመሪያ የሚመጡ ናቸው ማለት ነው። superhero, for example, you can say superhero. hyperbole, circumstance, automobile. እዚህ ጋር ይህንን እናንተ hypertension, for example, hypertension ልትሉ ትችላላችሁ። ሰው ምንድን ናቸው እነዚህ ማለት ነው? prefix. great. prefixes are letters or group of letters that can be added at the beginning of the base word. great job. Now next subtopic gonna be phrasal verbs. phrasal verbs እሱን እናያለን። phrasal verbs የእነሱን ትርጉም እናያለን። phrasal verb ነው እንግዲህ phrasal verb grade 9 ምን ማለት እንደነበረ አይታችኋል፣ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያ ማለት preposition plus verb እንደማለት ነው። ሌላ አጠራር ቢኖራቸውም የሆነ ሆኖ preposition plus verb የተለየ ትርጉም ይኖራቸዋል ማለት ነው። for example, call and for, they are different words. actually እንትኖችን preposition word አይደሉም። ወይም word ማለት ምንድን ነው? ባለፈ እንደነገርኳችሁ ቃል ማለት ራሱን ችሎ ትርጉም የሚሰጥ እንደማለት ነው። but preposition direction ነው የሚያሳዩት። for example, into the house, ወደ ቤት፣ ወደ ብትሉ አይደለ ራሱን ችሎ ትርጉም አይሰጥም። ወርድ ስላቸው ለጊዜው ወርድ በሚለው ንግባባ እንጂ it's not actually a word because
it doesn't stand alone and give a meaning itself. First, define what phrasal verbs are. List those you have already been familiar with, and then construct meaningful sentence. Phrasal verb ምንድን ነው የሚለውን ነገር ተርጉሙት ነው የሚለው። ልጻፍላችሁ what is the meaning. Here it is. So phrasal verb is a verb combined with a preposition or adverb or both that creates a new meaning. አዲስ ትርጉም የሚሰጠን ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር። You know, when we say a new meaning, it is different from the original verb. Different እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጉትና different from the original verb. Great. ከመጀመሪያው የተለየ ትርጉም ነው የሚሰጠው። ያው ሪቪዥን ነው ባለፈም ስለተማራችሁት ማለት ነው። ከመጀመሪያው የተለየ ነው። For example, turn on. Example. Turn on. This is the phrasal verb አይደለ? Turn on ካላችሁ ምንድን ነው? Turn on the television. Turn off the mobile. እንዲህ አይነት ወርዶችን ታውቁታላችሁ። Turn off እንዲህ አይነት phrasal verboችን ያሉ። So turn by itself, turn የሚለውን ስታዩት ምንድን ነው? Turn right, turn left. መመለስ ወይም የሚል ትርጉም ይኖረዋል። ግን turn on ከሆነ ሌላ አዲስ start a machine. Look, turn on the machine to start a machine. ምን ማለት ነው? ማሽን እንደ አዲስ machine. Okay, to start a machine. Another one is give up, for example. Give up. Look, give up. ይሄ አሁን የተለየ ነው አይደለ? የሚሰጠን ትርጉም give up. I'm sorry, እዚህ ጋር give up. give ታውቁታላችሁ መስጠት ነው አይደለ? give አንድ ነገር I want to give you something ካላችሁ የሆነ ነገር መስጠት ነው። But when you say give up, up ወደ ላይ ወደ ታች እንደማለት ነው። stand up ሌላ ደግሞ phrasal verb እናያለን። up down. up ብቻውን ትርጉሙ ስታዩት ምንድን ነው? preposition ነው፣ ወደ ላይ እንደማለት ነው አይደለ? But give up, it is a new word. It is called phrasal verb. So give up means stop trying. እጅ መስጠት ማቆም እንደማለት ነው አይደል? never give up እንባላለን ብዙ ጊዜ። never give up እጅ እንዳሰጥ እንደ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። So a phrasal verb is a verb combined with a preposition or adverb or both that creates a new meaning different from the original. And those are the examples. But next ስናገኛቸው ጥያቄዎችን ብቻ ሰርተን እናልፋለን ማለት ነው። You may practice phrasal verbs. phrasal verb የተለየ ነው። Don't stop trying ከሚላችሁ አንድ ሰው never give up ቢላችሁ is better, short and precise. እንደዛ አይነት በጽሁፍም በንግግርም phrasal verboችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። Well done, students. Now I'm coming to show you the meaning of the phrasal verbs listed here. The question 1 up to I think they're about 12 questions. 12 ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች አንድ ላይ በጋራ እንሰራለን። Are you ready? Great. Well, question number 1. The chair was so old that it fell apart when the burger sat on it. Fell apart when the burger. The chair was so old. chair ምንድን ነው? It's so old, and when the burger sat on it, it fell apart. Means what does mean according to the context? ያው ትርጉሙ ግልጽ ነው አይደል? እዚህ ጋር እንደ ኮንቴክስት so ምን ልትሉ ትችላላችሁ? You can say number 1, fell apart means broken into pieces አይደለ? into pieces ተሰባበረ አይደለ? when the burger sat.
So fell apart means broken into pieces. Broken ወይም ተሰበረ ማለት ነው ኦልድ ስለነበረ so broken or changed into pieces የተለያየ ትርጉም ልሰጥ ትችላላችሁ great number 2 or question number 2 is there an Ethiopian who does not fall apart if an enemy manages to take over a piece of land from its territory እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ኢትዮጵያን ጠላቱ ድንበሩን ሲወስደው ወይም ሲቆጣጠረው ዝም የሚል ኢትዮጵያዊ አለ ወይ so is there an Ethiopian who does not fall apart what does mean fall apart የማይሆናል ወይ ድንበሩ ወይም ቴሪቶሪው በቁጥጥር ስር እየዋለ ይላል እኛ ኢትዮጵያን በዚህ በኩል አንታማም ማለት so what does fall apart means በዚህ angry እንደማለት ነው angry territory control take over ሲያደርገው take over ሌላ phrasal verb ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ so this meaning is so you can say angry or upset or maybe frustrate ሊሆን ይችላል ግን upset የሚለው መቆጣት nervous መሆን እንደማለት ነው this number 2 question number 2 when generals think that the victory at war from it is at war front it's not from front is difficult they order their soldiers to fall back what does fall back means when generals think የጦር መሪው እንደሚያስቡ ከሆነ victory at war front is difficult በጦር ግንባሩ እንደማያሸንፉ እርግጠኛ ናቸው they order their soldiers to fall back እንዲያደርጉ አዘዋል ነው የሚለው fall back in this context it means number 3 retreat ማለት በወታደራዊ ቋንቋ ወደ ኋላ ማፈግፈግ እንደማለት ነው አይደል this is the meaning of the word another one is when we see number provided that I have no access to print books in the library library bookun print ማድረግ አልችልም ነው የሚለን they order I have internet resources to fall back on ይላል ምን አማራጭ አለኝ ነው የሚለው I have internet resources to fall back on good he can't print the book in the library but he has internet resource to fall back optional ነው ማለት ነው so optional which is another option እንደማለት ነው አይደለ library አልቻለም ግን ኢንተርኔት አለው ማለት ነው so fall back means another option to do something the next question gonna be number 5 if you fall behind on your research work በሪሰርች ወርካችሁ fall behind ከሆናችሁ it is impossible to graduate from any Ethiopian university if you fall behind means if no progress እንደማለት ነው progress if no progress if you don't do something well ማለት ነው አይደለ behind fall ከሆናችሁ or fall behind ከሆናችሁ አትመረቁም ካላችሁ if no progress or if you don't do research እንደማለት ነው ባጭሩ according to the context can you continue number 6 the dramatist has fallen down on the ground in the middle of the play he has splitting headache fall down አረገ ማለት ምንድነው fall to ground ይሄ ግልጽ ነው ራሱን ነው ትርጉሙ ድራማቲስቱ ምን አደረገ fall down on the ground in the middle of the play ወይ መድረኩ የሚሰራበት ቦታ ላይ fall down አረገ ነው የሚለው come to ground እንደማለት ነው አይደለ come to ground to fall to ground come to ground ላይ መውደቅ እንደማለት ነው አይደለ
So ይሄኛው በጣም ሲምፕል የሆነ ሚኒንግ ነው። ኮንቴክስቹዋል አያችሁት? What do you understand? Fall and prepositions. Fall plus or fell plus preposition ነው እያየን ያለ ነው። back, behind, down, for አያችሁ የተለያየ ትርጉም አለው ማለት ነው። question number 7 when you fall for someone, it is difficult for you to stop thinking about him or her. When you fall for someone, it is difficult to stop thinking. አንድ ነገር እንትን ካላችሁ አንድ ሰው ላይ fall for ካረጋችሁ you can't stop thinking about him or her ነው የሚለው። So fall for means inculcate እንደማለት ነው። teach inculcate follow teach እንደማለት ነው። ኦኬ አንድ ሰው የምንከታተል ከሆነ የምናስተምረው ከሆነ ስለሱ ማሰብ አናቆም። follow ይሄ ትርጉም ይኖራቸዋል። fall for that is the meaning of the phrasal verb. And the next one is question number 8 if lies are told repeatedly, several people fall for them without requesting for justification. ውሸት ሲደጋገም ምን ይሆናል? fall for them without requesting. ሳንደግም fall for ያረጋሉ ይላል። So በዚህ ኮንቴክስት fall for ማለት ምንድን ነው? detach ማለት ሊሆን ይችላል or apart ሊሆን ይችላል። ሊለዩዋቸው ይችላሉ። apart ማለት ነው። ምክንያቱም ውሸት ሲደጋገም ስላዩ apart depart ሊለዩዋቸው ይችላሉ እንደማለት ነው። that's the meaning of the phrasal verb fall for. Number 9 sorry, this is number 9 ቀይረ ነው። Whence Sumur had beaten the stem the tree with long stick, many of the fruits fall off branches ነው። sorry detach የሚለው ትርጉም ነው። የነምበር 9 ነው። number 8 ለስራ I'm sorry this is number 9 number 8ን እንሰራለን። So number 8 accepting can't accept ማለት ነው። can't accept you I'm sorry ውሸት ከተደጋገመ several people for them means can't accept ውሸቱን ከደገማችሁት አይቀበሏችሁም። ይሄኛው 9ኛው ግን fruits fell off the branches ማለት detach depart እንደማለት ነው። ያው ተነቅለው ለምሳሌ ዛፉን ከስር ብትመቱት ፍሬዎቹ ይወድቃሉ አይደለ? ዲታች መለየት እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ቀይርልኝ እዚህ ጋር በደንብ ልግለጽላችሁ። የኛውን sorry this is number 9 this is number 8 number 10 ደረስን አይደለ? number 10 question number 10 number 10 question number 10 Amaju had bought avocados and put them into a plastic bag. አመዶ ምን አደረገ? ፕላስቲክ ባግ ውስጥ አስቀመጠ ይላል። አቮካዶ ገዝቶ when he got off the bus, got off another phrasal verb ነው፣ መውረድ ነው አይደል? got off ማለት all of them fell out of the bag. When he got off the bus, all of them fell out of the bag as it has had wide holes ስለነበረው የያዘበት ፕላስቲክ ፌል አውት አድርገዋል ይላል አይደለ? ስለዚህ came out from unclosed መውጣት ማለት ነው። ከአንድ ነገር ማለት ግልጽ ነው አይደለ? came out ወጥተዋል ወይም ፈሰውበታል ማለት ነው። number 11 those friends whose relationships are founded on the benefits often
fall out when their income reduces due to different reasons ነው የሚለው። number 11 fight አይደለ እንትኑ ሲያልቅ ይጣላሉ አይደለ የሚለው fight. So those friends whose relationships are found on the benefits often fall out when their income ያ ማለት በገንዘብ በጥቅም የተገናኙ ገንዘቡ ሲያልቅ ምን ይሆናሉ ይላል? fall out ያደርግ fight or quarrel መጨቃጨቅ ይኖራል ማለት ነው። understand quarrel sorry የኛውን ላጥፋውና quarrel ያደርጋሉ ገንዘቡ ሲያልቅ according to the context. Question number 12. Okay. When I want to travel to Russia to visit their vibrant cultures, but my plan fell through for I have not yet produced a visa. ሩሲያ መሄድ እፈልጋለሁ ነው የሚለው ካልቸር ለማየት but my plan fell through because ምን የለውም ቪዛ ስለሌለው። ስለዚህ was not successful እንደማለት ነው። successful. Okay. This is the meaning of the phrasal verb. what do you understand? ፍሬዛል ቨርብ እንግዲህ የተለያየ ትርጉም አላቸው ማለት ነው። ከኮንቴክስቱ ነው የምትረዱት ወይም አውዳዊ ፍቹን ነው የምታዩት ማለት ነው። Now students, I think it is time to conclude the lesson. Today's second video of unit 1. We just discussed reading comprehension, vocabularies, prefix, and this one is a phrasal verb. እነሱን አይተናል ማለት ነው። I hope you have just gotten a very interesting concept. ጥሩ ሀሳቦችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። This is the end of the second video of unit 1. Until next time, cheerio.